LAHDC کی انتخابی مہم کا آج آخری دن ہے۔ بی جے پی الیکشن میں جیت درج کرنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کر رہی ہے۔ مرکز کی جانب سے کئی وزراء لیہ میں الیکشن کیمپین کر رہے ہیں۔ بی جے پی نے اپنے انتخابی نعرے اب کی بار 26 پار کے لیے زبردست مہم چلائی ہے۔ وہیں کانگریس بھی اس تشہیری مہم میں پیچھے نہیں رہی۔ کانگریس نے اب کی بار بی جے پی باہر کا نعرہ لگایا۔ کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن میں وہ تمام سیٹوں پر جیت درج کریں گے۔ کانگریس ڈومیسائل قانون اور چھٹے شیڈول کو بی جے پی کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ سکھ شیڈول کا جو مدعا ہے اس پہ ریفرینڈم ہوگا۔ کانگریس پارٹی اور باقی جو سینئر لیڈرز ہیں جنہوں نے سکھ شیڈول کا موومنٹ چلایا ان کے ساتھ عوام ہے، یا جو لوگ ڈومیسائل کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ لوگ ہیں۔ اس کو دیکھتا ہوا میں آپ کو بتا سکتا ہوں 26 کا 26 سیٹ کانگریس پارٹی لے گا۔ بھاجپا کا بھی نعرہ ہے آپ کی بار 26 پار، کیا ٹیک ہے آپ کا؟ 26 پار نہیں ہوگا، بھاجپا باہر ہوگا اس بار۔ کیسے باہر ہوگا؟ آپ دیکھ نہیں رہے، اتنا ہلا دیا لداخ کے لوگوں نے بی جے پی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو۔ 4 منسٹر آ کے یہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں، آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے IAS افسر سبحان علی کی لاش نہیں ملی۔ سبحان کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ان کے بھائی نے سبحان کی لاش کو تلاش کرنے میں مدد کرنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس، BRO، فوج اور رضاکار تنظیموں کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ، آپ لوگوں نے مدد کی اپیل کرنے میں، لوگوں نے بہت ساتھ دیا۔ کل سرچ ہوا، آج بھی تھوڑا سرچ ہوا، کوئی رزلٹ تو نہیں آ پایا، لیکن جو DNA پاکستان میں جو باڈی ملی تھی بارڈر ایریے میں، تھوڑا میرے فادر کو بھی اس باڈی کی تھوڑی فوٹوز دے کے ڈاؤٹ ہے اس پہ۔ DNA لائے ہوئے لگ بھگ 2 مہینہ ہو گیا ہے، یہاں پہ ہونے والا ہے، اور اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو DNA لائے ہیں، کیونکہ میرا DNA میرا بلڈ سیمپل بتا رہے ہیں کہ کام نہیں کرے گا، ممی کا بلڈ سیمپل چاہیے، تو اس کے لیے میں نے ریکویسٹ کیا ہے یہاں کے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ ایز سون ایز پاسبل وہاں پہ ایک میڈیکل ٹیم ارینج کرا کے ممی کا بلڈ سیمپل وہیں سے لیں۔ ایڈمنسٹریشن سے ایک امید بھی ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی سے جلدی یہ جو DNA والا کام ہے یہ بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ LAHDC کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر فیروز احمد خان نے آج میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں موسم سرما میں کام آنے والے ضروری اشیاء کے اسٹاک کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں پایا گیا کہ موسم سرما کے لیے 85% تیاریاں مکمل ہوئی ہیں۔ اس دوران انہوں نے زنسکار اور دیگر علاقوں میں اسٹاک کے حوالے سے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ان علاقوں میں اسٹاک کا جائزہ لیا جائے۔ لیہ میں پھندے سوگپا کی جانب سے کراٹے کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ میں لیہ کے مختلف سرکاری اسکولوں کے 60 طلباء نے حصہ لیا۔ ورلڈ کراٹے فیڈریشن سے تعلیم یافتہ شیہان امبیڈکر گپتا نے کوچ کے حیثیت سے کیمپ میں حصہ لیا۔ بچوں نے کیمپ کے لیے خوشی کا اظہار کیا۔ سیکریٹری اسپورٹ لداخ IAS رویندر کمار نے پھندے سوگپا کے اس کیمپ کی کافی ستائش کی۔ کرگل ARTO دفتر میں آن لائن فیس جمع کرنے کی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے وہ دفتر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کاغذات مکمل نہیں ہو رہے ہیں۔ نیوز 18 نے متعلقہ افسر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آن لائن آپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں۔ 200 کلومیٹر سے آ کر منڈے کو ہی آ جاؤ بولتے ہیں یہاں پر، اور کورونا کا بھی بدر ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ مصیبت میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو آن لائن ہونا چاہیے، یہ ہر چیز لرننگ کے لیے، لیسن کے لیے، یہ رجسٹریشن کے لیے گاڑی۔ ہم یہاں دو دن سے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ دیکھو یہاں پر کوئی آتا پتہ نہیں ہے، ابھی 200 کے پیچھے ہے، ابھی کب لین آئے گی کیا پتہ۔ صبح سے آیا ہوں یہاں پہ، مطلب RTO آفس میں اپنا لرننگ لائسنس کا سلاٹ نکالیں، لیکن صبح سے دیکھ رہا ہوں 200-300 لڑکوں کا لائن کھڑا ہوا ہے، لیکن میں 60 کلومیٹر دور سے آنا پڑا، اس لیے مجھے لیٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آف لائن ہونے کی وجہ سے ہمیں لائن میں کھڑا رہنا پڑا۔ ADGP آرمڈ AK چودھری نے آج آرمڈ پولیس کمپلیکس پریہاس پورا پٹن کا دورہ کیا۔ گارڈ آف آنر لینے کے بعد انہوں نے حال ہی میں تعمیر کیا گیا ایڈمن بلاک اور IRP کے کانفرنس ہال کا افتتاح کیا۔ دورے کے دوران انہیں کمپلیکس کی بہتری کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے جانکاری بھی فراہم کی گئی۔ ADGP نے کورونا وائرس کے دور میں آرمڈ پولیس کی جانب سے لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے پر کافی ستائش کی۔ وادی میں رہ رہے کشمیری پنڈتوں کی کم تعداد کے مد نظر ان کے بیچ آپسی روابط اور میل جول کو تقویت بخشنے کے خاطر اب کئی پروگرام تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ اس پہل میں ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ بھی پیش ہے۔
इसी ज़िम्न में अनंतनाग के नागडंडी में स्वामी विवेकानंद आश्रम में इज्तिमाई यज्ञ पवित्र की 3 रोज़ा तकरीब का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने खुशी का इजहार किया और अक्सरियती आबादी का भी शुक्रिया अदा किया। पेश है मुद्दसर कादरी की खास रिपोर्ट। कश्मीर में रह रहे नॉन माइग्रेंट पंडितों को एक दूसरे के साथ रिश्तों की डोर में बांधने और रवाबित को मजबूत बनाने की गरज से कई कोशिशें की जा रही हैं। केपीज हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की जानिब से नागडांडी अछबल में कायम स्वामी विवेकानंद आश्रम में इसी तरह की एक पहल की गई, जहां पर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए बच्चों का इज्तिमाई यज्ञोपवीत अंजाम दिया गया। इस 3 रोज़ा तकरीब के दौरान कश्मीरी तमद्दन के तर्ज से बच्चों का यज्ञोपवीत अंजाम दिया गया। हमारे यहाँ जितने भी नॉन माइग्रेंट बच्चे हैं जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनका यहाँ छोटा मोटा व्यवसाय है और इतने बड़े प्रोग्राम करने कह सकते, हमने एक यहाँ ग्रुप ऑर्गेनाइज किया है हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से। यहाँ साउथ कश्मीर में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं इनका सामूहिक यज्ञोपवीत का हमने कार्यक्रम रखा था। प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, लोगों का बहुत कोऑपरेशन रहा है यहाँ पे। ये हमने एक इनिशिएटिव सेटअप लिया है तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है, तो ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ मकामात से आए कश्मीरी पंडितों ने एक ही खेमे के नीचे कई रोज बिताए और यादगार लम्हात को अपने दिलों में कैद किया। इन लोगों का कहना है कि कश्मीर से पंडितों की हिजरत के वक्त पंडितों की आबादी के एक कम हिस्से ने कश्मीर में रहने को तरजीह दी, जिसकी वजह से इन खानदानों के लिए यहाँ पर इस तरह की तकारीब करना नामुमकिन बन गया था। लेकिन इस तरह की पहल इनकी समाजी दूरियां मिटाने में काफी सूदमंद साबित होंगी। हम त्राल से आए यहाँ प्रोग्राम करने, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा। यहाँ अपने पंडित भाई लोग हमें मिले भी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। हाँ, एक दूसरे मतलब मिल के रहे तो बहुत अच्छा है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, सारे इकट्ठे हुए थे मिलजुल के, यहाँ बहुत अच्छी तरह से हुआ और हम शुक्रगुजार हैं इन ट्रस्ट के कि बहुत हेल्प मिला मुझे और आगे भी ऐसा होना चाहिए। उधर जहां कश्मीरी पंडित इस तरह के प्रोग्रामों को एक खुश आयन कदम तस्वुर करते हैं, वहीं यहाँ के मुस्लिम तबके के भी शुक्रगुजार हैं। इनका कहना है कि इस तरह की तकरीबात का एहतमाम अक्सरियती आबादी के ताउन से मुमकिन है, जबकि इन तकरीबात से कश्मीरियत का पैगाम भी आम होता है। कश्मीरी पंडित्स में एक खास तौर पर हमने ये रखा हुआ है कि यज्ञोपवीत जब तक नहीं होगा तो आगे जाके इनके जो दूसरे सोशल एस्पेक्ट्स हैं जैसे मैरिज है, बाकी सेरेमनीज है, तब तक नहीं होती है। यही इमेज लेके बाहर जाता है, थ्रू आउट इंडिया जाता है और वो समझते हैं नहीं, जब तक कश्मीरी मुस्लिम्स के नौजवान तबके का साथ न हो, जब तक वो साथ नहीं देते हैं, ऐसा प्रोग्राम चलने वाला नहीं है। लेकिन अब एक एहसास आ गया है हमारी यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के नौजवानों में कि कश्मीर को हम दुनिया के नक्शे में सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। वाज़ेह है कि कश्मीरी पंडितों की हिजरत के बाद यहाँ वादी में रिहाइश पजीर कश्मीरी पंडितों को माशी मसाइल के साथ साथ समाजी मसाइल का बड़ी हद तक सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह के मजहबी व समाजी तकरीबात का मुनासिब तर्ज से इनेकाद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में समाजी दूरियों को मिटाने की इस तरह की कोशिशें यकीनी तौर पर एक मुस्बत पहल साबित हो सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुद्दसर कादरी की रिपोर्ट। खुशलसर और गिलसर की आबगाहें किसी ज़माने में पुरकैफ नज़ारों और आबो हवा के लिए मुनफरिद मुकाम रखती थीं, लेकिन इंसानी लालच की वजह से ये आबी पनाहगाहें हर दिन गुजरने के साथ दम तोड़ रही हैं। कूड़ा करकट और मुर्दा जानवरों को डालने से ये नाले गंदगी और गलाजत के ढेर में तब्दील हो गए हैं और यहाँ रिहाइश पजीर आबादी का जीना दूभर हो गया है। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली कुदरती आबगाहों और झीलों का दायरा सिमटता जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में कुदरती झीलों और आबगाहों को गैर कानूनी कब्जा आलूदगी की वजह से तशवीशनाक हद तक नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 3,500 से जायद छोटी बड़ी आबगाहें मौजूद हैं। इन्हीं आबगाहों में यहाँ का गिलसर और खुशहल सर भी शामिल है, जो माज़े करीब तक दीदाज़ेब मनाजिर की वजह से सयाहों से
भरा रहा करता था और यहाँ का शफाफ पानी लोग अपने घरों में इस्तेमाल क्या करते थे। पानी इतनी साफ थी कि पीने के हम पीते थे, ये बिल्कुल पानी हम पीते थे यही पानी, हमने और कोई नलका वलका नहीं थे यहाँ। आज देखिए इनकी हालत क्या, इस पानी की हालत क्या हो गई। मेरे बचपन में भी यहाँ से हजारों टूरिस्ट आते थे, माइग्रेंट बर्ड्स आते थे यहाँ पर। मकामी लोगों ने लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी और श्रीनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया। डल झील से आचार झील तक मिलने वाली गिलसर और खुशहलसर आबगाहों में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सफाई और गैर कानूनी तौर पर कब्जा न हटाने की वजह से दर्जनों इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद बदबू और गलाजत की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। कुछ माह कबल मकामी लोगों ने निजी लेबोरेटरी में पानी के नमूनों का टेस्ट करवाया, जिससे ये इंकशाफ हुआ कि इस पानी से मुहलिक बीमारियां पैदा होने का इम्कान है। दक्षिण खोपर तुम वुचान दरिया बट पूर्ण आव वनकस तमीर तम म्यूनिसपलिटी वाल परमिशन क्या अगर तम अत एक्शन निहान ताकि सारी कनेक्शन गाल परफेक्ट कहें तम पोस हेवान नतीज आव डाल आव दशवे सार आय पूर्ण। अगस्त 2017 से इस सिलसिले में मामला जेर समात है। श्रीनगर इंतजामिया ने पुराने शहर के खुशहालसर झील में नाजायज तजावुजात को हटाने के लिए इस साल फरवरी के महीने में कार्रवाई शुरू की थी। कई गैर कानूनी ढांचे भी मुनहदिम किए गए और कई कनाल आराजी को बहाल किया गया। ताहम खुशहालसर इलाके में मजीद 200 से ज्यादा नाजायज तजावुजात मौजूद हैं। लोगों ने एलजी इंतजामिया से इन आबी पनाहगाहों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने की फरियाद की है। किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं इसके हाथ डाला है, इसलिए हम मेहरबानी करते आपकी वसादत से हम ये कहना चाहते हैं कि इसको पूरा साफ होना चाहिए। दूर दूर तक फैले ये गंद के ढेर कोई डंपिंग साइट की तस्वीर नहीं, बल्कि वादी की मारूफ झील खुशहालसर की तस्वीरें हैं। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ एक तरफ गिलसर तो दूसरी ओर खुशहालसर है। और इन्हीं सरों की सैर करते या किसी ज़माने में वुलर लेक तक पहुँचते थे, लेकिन आज कहानी कुछ और है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार आज नहीं जागती है तो फिर गिलसर और खुशहालसर सिर्फ यहाँ के हिस्ट्री की किताबों में ही नज़र आएगी। करजवानी के साथ तसुद्दो, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। इस न्यूज़ हेडलाइन